हास्टनी मॉडल एडुकेशननि तेकाइसा मुक्थां मांगपिलि कासाइ फाइखा पद्मनगर जूनियर बेसिक इंग्लिश मीडियम नि सिमी क्लासरूमनि जोंजालनि बागै स्रोंनाय बेरलाय बेजो कतरो खलाइजाक कक्तमातै साइबानजाका चरिलाम आदि ब्लक बाय खबजाक पद्मनगर एडिसि विलेजो थानाय 2020 नि मार्च तालनि साल सिसाव पद्मनगर जूनियर बेसिक रोंनगनो इंग्लिश मीडियम खलाइजाखा रोंनगर एमसानि सिमी रेम बाजारा फोरोंजागै दंगो स्रोंनाय दंगो बासिबा फोरोंनाय दंगो खरकबा फियाबा क्लासरूम तंगो बेकुलै खुंताम क्लासरूम नो फोरोंनाय मा तंगो अबो बाय काइनि क्लास मथाक जागै तनि जागो क्लास काइथाम एकलगे क्लास खलाइजाखि क्लास काइनिबा मथाक जागै नो तनि जागो अबो बाय सोलोंनाय बेलाय बेजोआ खलाइजाक जरा कलकमा रबैनो सोलोंनाय ते एसएमसी कमिटिनि आदम रक तै खुंनै क्लासरूम तांनानि बागैनाय बिश्रामगंज आईएस नि थानी कयलाय रे लाइका अबनकारे 2021 नि डिसेम्बर तालनि साल दको सिपाही चला हांकर फान थानीबो बर कयलाय रे लाइका फिया ताबुक जरा मुंसाबो खलाइजाकलि हनै आमसानि लुक्र कक्सिल सालाइका रोंनगो ना तंगो बाउंडारी ना तंगो डाइनिंग हॉल ना तंगो नाकुमानि क्लासरूम अबनकारे क्लास 5 पास मानि याकुलो सोलोंनाय रौ बर परिनाय अबनति मुंसा चाबजाक्रै अबनि बागैनो जरा कलकमा रमैनो लुकुरक और नंगनो सिनियर बेसिक जरा खलाइनानि बागैनाय सानलाइखा जे जागाव खुंनै क्लासरूम से खलाइजाक हंके सिनियर बेसिक सानमानि अबो इमांबाय बाक्सानो पद्मनगर इंग्लिश मीडियम नि ताबुकनि तमुंनुखे अबो श्रायंगो हास्ते हापांते रोंमंत्री जेसुपानो रोंनि बागैनाय कक फुआरै साथों अबो खुगो सिमिनो तंग छिवो मुक्थांगो मुंसाया मुक्थां गुबुन कक सावो मॉडर्न एडुकेशन आवली आमसे सिमिनो कसाइ तंगसिवो हासो गामि आमसेनि लुकुरंनि थानी सगुलिया विधानसभानि सेकां महाय मांगपिलि सिकिरंनि खानो मिथिग्रिवो दादा আমাদের স্কুল তো 2020 পদ্মনগর জিবি স্কুল চালু হয়েছিল কিন্তু এখন অবধি কোনো স্কুল যেটা ম্যাডাম কইছিল ডিএম ম্যাডাম কইছিল 5টা রুম দেওয়া লাগে কিন্তু আজ অবধি কোনো রুমের ব্যবস্থা হয়েছে না আর এখানে স্টুডেন্ট আছে প্রায় 55 কিন্তু এগুলো এই ছাত্রগুলো 3টা ক্লাসে কী করে ক্লাস করা যায় এটা নিয়ে একটা কীভাবে করা যায় ডিএমের কাছে চিঠিও দিয়েছিলাম কিন্তু অনেকবারও কথা কইছিল কিন্তু ম্যাডাম এখন অবধি কোনো ব্যবস্থা করে দিতে পারছে না এই স্কুলটার নাম হচ্ছে পদ্মনগর জিবি স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম আমার হচ্ছে গিয়া এসএমসি কমিটি চেয়ারম্যান আর আমার হচ্ছে এসএমসি কমিটি মেম্বার আমার নামটা হচ্ছে গিয়া ওয়াকিরে যাব আমাদের স্কুলে কক্ষের সমস্যা হল 1 to ক্লাস 5 পর্যন্ত এই স্কুলে বর্তমান ছাত্রছাত্রী আছে কিন্তু আমি ক্লাস করতে গিয়া আমার হচ্ছে 3টা রুমের মধ্যে আমি 5টা ক্লাস করতে হচ্ছে এই জন্য ভীষণ অসুবিধা এইখানে স্কুল এসএমসি কমিটি এবং গার্ডিয়ান সহ এই বহুবার আমরা ডিএম ম্যাডামকেও জানানো হচ্ছে কিন্তু এখনো কোনো আমরা নিউ কনস্ট্রাকশন বা কোনো রুম পাইনি এই জন্য আমরা ক্লাস করার অনেক অসুবিধা 11টি যাজকপুর শ্রী সজেন্দ্র দেব বর্মা এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্কুলের নাম কি পদ্মনগর জিবি স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম ডিএম ম্যাডাম কি বলেছে ডিএম ম্যাডাম বলেছে হবে মানে মোটামুটি সাইড দিতে গেছিল কিন্তু আসলো অবধি এটা কোনো আমরা রেসপন্স পাইছি না বি রিপোর্ট খুম্পুই।